आज्ञा देखु ये हूँ आम नालुआ हे नालुआ कहीदेली सी ना शुणव यदि मत शोधिक मो कान गिरी फटेदेव ना ना नालुआ नुह ये हूँ आमर आज्ञा रोमियो आउ सी बाहा को जहाँ हूँ कहि कौन देखु आप देखिले जानवे और देखिकी कहबेनि कि मत अरे कांदुती रे अरे तू कांदुती काहेकी मत बाबे गीत बोल दे तो काय बता भाई मु को दते भाई औ हेला तू कांदु छु कोन जे एडा अबुजा पिला रे के खाली कहू छु बाबू आ ला रो बुझिया रो उडु खाली गण भाबी होउची आ तोर थिबो दिन के मोर डाउट खाली भाई औ हेला रो मु बुझिबी तो कथा कोठी गोटा देखिया काली तो कोडा गोटा जीवा देखिया को जियो रोमियो भाई मोर भूल जाई हाँ तू आप कहाँ देनी शुणु यार मत आप कहाँ देनी जा काली सजबाज होगी आसबू भल पैंट सार्ट पिंधबू झील देखा किए खुशी जा 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 तो सजबाज होगी अरे मु पानी को खाणी मत तो जोर लगे ये कम चल खारिया खारिया लगुच अरे ये ओरिजिनल पैंट तो टिके खारिया खारिया अरे तू नालुआ कुआडे गला कि रे मुझे से कथा भाबुची तू नालुआ बोली कहनी काली तिलु अवस्था कौन करथल देखि टी अरे से तो सोता कोठू सिखिला कि रे हौ आ पार्टी करनी से आइलानी अरे हां हां आइलै चल मुका भल देखाउनी अरे दे 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 ताको पप्पू बोतल टिके दे अरे तू झियो देखिया को जीवु ना स्कूल में ना लेखिया को जीवु जेंति सब बेस होई गई जु हां तुम पर मत कहला सजै गसे कि सज होई गई जी भल देखाउनी अरे तू तो पई में आइबो देखिए ठीक करिया जाउछु ना तो पई का तो बहुत ठीक करिया जाउछु मते कहलु एमिति कोन कहउछ रे आ तो केमिति कहिबी केमिति तो कहि पिला बुद्धि तो तोर जाउनु जा से मुंह गुरु मुंडरू कला पछिबु मुंह भले धोई कि मुंह पोछि हबु गामुचारे पोछे कि हाफ पैंट खोली के फुल पैंट गोटा पिंधि के आछबु जा आई जे झियो देखिया हो जाउछ हाय रे मो कपाल तते कौन कहि मु जानि पानु तोर पिला बुद्धि जाउनी तू बाहाबू बोली खाली कहउछु न से गंजी काई खोलिनु तमे तो कहला खाली पैंट खोलिबा को चुटी गई खोलिबा को आ पाउडर बुझ तमे तो कहला गंजी खोलिबा को मु जा कहबी तू सेया करबु न मु तो एना जबु चतुर्थी करिया को तते जहा जहा कहिदिबु सेया करू जोरा न कहिदि न करी छाड़ दी पळे जे मते एई कथा ठीक जानि आ को कथा जानि पारनु न हौ कौन तते कहबे जा से गंजी चेंज कर ए सोनू आ जीवा साइकिल आनी के आ जीवा गुरु कोई आस्ते को एपन को आसीना दे आपको फोन लगाए क्या प्रश्न आया नमस्कार गुरु नमस्कार आसन 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 चलो गुरु को एते लेट काई ना ए आसला रे बाटरा मो रीलटा पंक्चर हो गेला तो गुरु ड्रीम को पंक्चर हुए आज हम चक्कर पंक्चर हो गया ओ भूल कर गुरु को गेले तमे तमर छिटी मते कान डाउट लागुची आगे आपण एमिति कोन कहउछथि हमर कोन कोन भाबे के कथा कहउछथि आपण उल्टा बुझुचंती
ଆମ ପଚାରୁଥିଲି ରୋଜଗାର ଅଛି କି ନାହିଁ ତମେ ଯାଇତେ ଭାବିଲ ଆମ ପାଖକୁ ଯାଇତେ କେତେବେଳେ ଭାବିବନି ଆମ ଟଙ୍କାର ରୋଜଗାର ମାସକୁ 40,000 ଟଙ୍କା ପୁଅ କଣ କରୁଛନ୍ତି କି ଭାଇ ଆମ ରେଳରେ ଅଛି ରେଳରେ କୋଉ ବିଭାଗ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେନର ଲାଇଟ୍ କଟିଗଲା ଭାଇ ଆମର ଟ୍ରେନ ଆଗରେ ଲଣ୍ଠନ ଧରି ଏଥର ଝିଅକୁ ଡାକନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁନି ଆଉ ଶୀଘ୍ର ମାନେ କାମଟା ସାଥି ପୁଣି ଆମେ ଯିବୁ ହଉ ଡାକୁଛି ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଡାକ ଖାଲି କଲ ଆଲମା ପୂଜା ଆସିଲୁ नाली साड़ी पिंधि जेबे जाऊं मत कणे कणे चाहूं आलो हे ये हम पितेई बड़बो झियो ना कोन थेला चाहूं तू एमिति सजई हो आखि मिसिले लागई जाऊ तोरा चाहानी रे कहि जाऊ मते तू केते भल पाऊ साधव बहु लो साधव बहु मो साधव बहु लो साधव बहु पूजा करो ସବୁ ଶିଖିନି ଜାଣିଲେ କି ଏଇଟା ନାଳ ବୋଲି ସତ କଥା ତ ମୁଁ କିଛି ଭାବୁଛି ତାଙ୍କେ କ'ଣ କହିଲ କି ନାଇଁ ମ ଆଜ୍ଞା କଥା କ'ଣ କି ମୁଁ କହିଲି ଆଖଣ୍ଡ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ଆରେ ନା କ'ଣ ଶୁଣ କହୁଛୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଆରେ ସିଏ ତ ନାଳ ତାର ମାନେ ନାଳ ଗଢ଼େଇକି ତା ଅବସ୍ଥା କରେ ତମେ ଦି ଜଣ ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛ ଦେଖି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଝିଅ ପସନ୍ଦ ତମର ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ମତେ ଆଗ କହିଲ କିଏ ବାହା ହବ ଏ ନାଳୁଆ ବାହା ହବ ନା ଭୁଲ କହିଲେ ଏ ରୋମିଓ ବାହା ହବ ଆଚ୍ଛା କହିଲ ନାଳୁଆ କିଏ ରୋମିଓ କିଏ ଆଜ୍ଞା କଥା କଣ କି ରୋମିଓ ସିଏ ଏଇ ଦି ଜଣ ମୁଁ ଟିକେ ଏତେ ସ୍ନେହରେ ନାଳୁଆ ବୋଲି କହିଥିଲି ସେ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଟିକେ ଅଛି ଆସିଲି ତ ମୁଁ ଟିକେ ସେଥିପାଇଁ ନାଳୁଆ କହିଥିଲି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏବେ ଆସୁଛୁ ଝିଅ ତ ଆମର ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ କରିକି ପରେ ଜଣେଇବୁ ପୁରୋହିତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆଉ ଆସୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର इलो मा मोबाइल की मंतर कला कालीगोरी साबेनी कुलाब सिखे दला इलो मा मोबाइल की मंतर कला कालीगोरी साबेनी कुलाब सिखे दला हेलो बसी तो मत भाବୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରନ ଆମର କି ନାହାନ୍ତି ଆସୁନା ମନକୁ କେମିତି ଯିବି ଗୋଟେ କାମ କର ତମ ବାଇକ୍ ଧରିକି ଆସ ମୁଁ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଯାଉଛି ହଉ ଯାହା କରିବା କଥା ମୁଁ କରି ତମେ କୁହ छुआ एक निया केमिति ताती केमिति ताती पूजा अबे मुई को अबे ऑटो वाला टीवी अरे क्यों मैं बुआ जी में रे भाई अरे काला गाना मुझे रोमियो ए रोमियो
ଆରେ ସେ ଭାଇ ମାନେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି ସେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭାରି ପ୍ରବଳ ହେଲା ଭାଇରେ ବଡ଼ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ଆରେ ତୁ ମତେ ଟିକେ ପଚାରିଥାନ୍ତୁ ବୋଲେ ଆରେ ତୁ ଏଡେ ନାଳୁ ଆଣିଛୁ ତୋତେ ନ ଜାଣିକୁ ମୋ ନାଳୁ ବୋଲି ତୋତେ ଟିକେ ପଚାରିଥାନ୍ତୁ ମତେ ପଚାରିଲୁନି ଏବେ ବାଳ ଥିବତେ ସୁନୁ ପାପୁଡ଼ି ଆଉ ଖାଇବୁ ବାଳ ଥିବ ଯେ ଖାଇବୁ ସୁନୁ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ବାଳ ଥିବ ଯେ ଖାଇବୁ ସୁନୁ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ବାଳ ଥିବ ଯେ ଖାଇବୁ ସୁନୁ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ବାଳ ଥିବ ସୁନୁ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇବୁ ଟିକେ 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 ତ ଭାବିଲି ସରିଗଲା କି ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ନା ଅଛି କହୁନୁ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି ମତେ ପଚାରୁଛ ତୋ ତ କିଛି ମନେ ରହିବନି ସବୁ ତ ମୁଁ କହିବି ଆଉ ଇଏ କହିବୁନ କି ଆମର ସେ ଯେଉଁ ନାଳୁଆ ରମିଆ ଦେଖିଲେ ପୁଣି ନାଳୁଆ କହିଦେଲି ସେ ତ ନାଳୁଆ କହିଲେ ଶୋଧୁଛି ସେ ଯେଉଁ ରୋମିଓ ଭାଇ ଆମର ଅଛି ସିଏ ଯେମିତି ହେଉଥିଲା ବାହା ପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ସେମିତି ହେବେନି ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏତିକି ସଇଲା ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ଅଛି ସେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସେୟାର ଖାଲି କରିଦେବେ ଆଉ ଏତିକି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।